बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अपने ज़राए के ज़रिए इमरान ख़ान की खैरियत दरियाफ़्त की गई है और सऊदी सफारतखाने के ज़रिए नेक तमन्नाओं का पैगाम इमरान ख़ान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, अलीमा ख़ान के लिए पहुँचाया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। अडयाला जेल में आज अलीमा ख़ान की मुलाकात हुई है अपने भाई के साथ। इस मुलाकात में इमरान ख़ान ने क्या गुफ्तगू की और उस लास्ट कार्ड का क्या जिक्र किया, आखिरी तुरप का पत्ता, वो तुरप का पत्ता क्या है? वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, वो चीन के सदर शी जिनपिंग हैं, वो रूसी सदर पुतिन हैं। कौन है वो? कोई आलमी शख्सियत है या मुल्क के 25 करोड़ आवाम हैं, या इमरान ख़ान के पास कोई ऐसा राज है या कोई ऐसा तरीक़ेकार है जो इस मुल्क में सब कुछ तलपट कर देगा और ये जो रजीम चेंज के ज़रिए एक मसनूई कठपुतली हुकूमत मुसल्लत की गई है उसका ख़ात्मा कर देगा। ये बड़ी आज की अहम वीडियो है नाज़रीन। आज अलीमा ख़ान ने गुफ्तगू की है बाहर आकर और बड़ी ज़ोरदार गुफ्तगू की है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर बयान कर रहा है, इसलिए हम यह सारी गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस दौरान अडयाला जेल से बाहर आने वाला जो सीना गज़ट है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इमरान ख़ान का जो मोराल है वो कितना बुलंद है और वो इस हकूमत के ख़िलाफ़ कितनी साबित कदमी के साथ डटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने दो जो टॉप के ओहदेदार हैं और जो कत्ले आम के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया है। पहला नंबर उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है और दूसरा नंबर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का है। आपको याद होगा नाज़रीन कि यही वज़ीर आज़म जब वज़ीर आला पंजाब था तो इसने मॉडल टाउन में ताहरुल कादरी की अवामी तहरीक के ख़िलाफ़, मिनहाजुल कुरान के ख़िलाफ़ इसी तरह की एक खून की होली खेली थी। ये पुराने खूनखार हैं, ये वज़ीर आला के तौर पर भी खूनखार थे, वज़ीर आज़म के तौर पर भी खूनखार हैं और जो डी चौक है वो इनकी खूनखारी का ताज़ा तरीन मंजर पेश करता रहा। 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब तो इन दोनों खूनखारों के ख़िलाफ़ मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ अब कत्ल की FIR दर्ज होने जा रही है। जो दर्जनों कत्ल हैं, एक कत्ल भी नहीं, दो कत्ल भी नहीं। इमरान ख़ान ने अपनी गुफ्तगू में कहा, साबका वीडियो में हम आपको बयान कर चुके हैं कि दर्जनों शहदा हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हज़ारों गिरफ्तार हैं। ये इतना खौफनाक रियासती जुल्म जबर हुकूमती फिस्तायत का मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और एक और बड़ी अहम बात आज इमरान ख़ान ने की, उन्होंने कहा कि ये अकबर बुगटी को कत्ल करके समझते थे कि मामलात को काबू पा लेंगे, लेकिन आज बलूचिस्तान का जो ज़्यादातर हिस्सा जो बलोच एरिया है इनके लिए नो गो एरिया बना हुआ है। तो ये इमरान ख़ान को, PTI की क़यादत को अगर ये अकबर बुगटी की तरह ख़त्म भी कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान इनके लिए नो गो एरिया बन जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इनके लिए नो गो एरिया होगा, बलूचिस्तान का पश्तून एरिया इनके लिए नो गो एरिया होगा, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मुल्क का चप्पा चप्पा इनके लिए नो गो एरिया बन जाएगा। इसलिए अब इनके पास सिवाय इस बात के अब कोई रास्ता नहीं है कि ये मुल्क से भाग जाएं, फ़रार हो जाएं, जो इनकी पुरानी रिवायत है। बड़ी अहम गुफ्तगू जो आज अलीमा ख़ान ने अडयाला जेल से बाहर आकर की, वो पूरी तफसील अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अलीमा ख़ान ने इसके साथ साथ गंडापुर के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ और ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन,
पूरी डिटेल के साथ ये आज की खबर आपको पेश करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उनके पास अब भी एक आखिरी पत्ता मौजूद है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आपके कप्तान का जो मोराल है, इस पहले जुमले से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जीतने के लिए खेल रहा है, और इतनी कुर्बानियाँ, इतनी शहादतें, इतना खून जो उनसे लिया गया है, इसके बावजूद उनका हौसला सर्द नहीं पड़ा। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने ये बात मंगल को अडयाला जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताई है। अलीमा खान के अलावा इमरान खान की जो दीगर दो बहनें हैं, उज़्मा खान और नूरीन खान, उन्होंने भी बानी पीटीआई से आज मुलाकात की। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान 24 नवंबर के बाद वाक़यात से उस वक़्त तक बेखबर थे जब तक पीर के रोज़ वकला और सहाफ़ियों से उनकी अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान के बाद इमरान खान को 40-50 घंटे के लिए कैद तन्हाई में बंद कर दिया गया था, जबकि अखबारात और टीवी तक भी उनकी रसाई रोक दी गई थी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि उन्होंने आखिरी मुलाकात अलीमा खान से की थी, और फिर अलीमा खान ने ही इस हवाले से वो फैसला कुन हिदायत जारी की थी कि जिनके बाद जो लर्जा तारी हो गया शहबाज हुकूमत पर। आज अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद बताया कि जब इमरान खान को इन वाक़यात के बारे में बताया गया जो डी चौक में हुए, तो वो काफ़ी शौक़ में थे, और इतना शौक़ था उनको, और वो बार बार पूछ रहे थे, ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। इतना जुल्म ढाया गया पीटीआई कारकुनों पर, जानें ली गईं। वो लोग जो मुल्क में जमहूरियत, कानून और आइन की बालादस्ती का मुतालबा लेकर आए थे, उन्हें खून में नहला दिया गया। इतनी बर्बरियत, इतनी सफाकियत के बाद आज दिन भर उस रोज़ से लेकर आज तक ये प्रोपेगंडा राग अलापा जा रहा है कि जनाब हमने तो एक गोली भी नहीं चलाई और एक बंदा भी हमारी फायरिंग से ज़ख्मी नहीं हुआ। इतना सफ़ेद झूठ पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं बोला जितना इस अकेली हुकूमत ने बोल दिया है। और इसके जो सुर्खील हैं वो सबसे आगे आगे मोहसन नकवी वज़ीर दाखिला और अता तारड़ वज़ीर इत्तलात हैं। नादरीन, अलीमा खान ने आज हिदायत दी है, अलीमा खान ने आज बताया है कि इमरान खान ने हिदायत की है कि हस्पतालों में जाकर ज़ख्मियों और शहीद होने वालों का पता किया जाए। लेकिन जब उन्होंने कहा अलीमा ने कि हमने उन्हें बताया कि जो शख्स भी हस्पताल जाता है तो उसे फिर उठा लिया जाता है। मुल्क में लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि सबसे पहले FIR मोहसन नकवी और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दर्ज कराई जाए। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान ने सानहाए डी चौक कत्लेआम, डी चौक खून की होली, डी चौक ऑपरेशन की FIR जिन दो शख्सियात के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया है, उनमें से पहला नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और दूसरा वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी का है। नाज़रीन, अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि इन लोगों ने अकबर बुगटी के साथ जो किया, इनका ख्याल था कि बंदे को ख़त्म कर दें तो इसके बाद चैन आ जाएगा। लेकिन आज तक बलूचिस्तान में इस चीज़ को भूला नहीं गया। इसलिए जो लोग समझते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह या अकबर बुगटी की तरह अपने सियासी मुखालफीन को सफ़ाए हस्ती से मिटाकर वो चैन की नींद सो लेंगे और हर चीज़ उनके कंट्रोल में आ जाएगी, उन्हें अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। अलीमा खान के बकौल इमरान खान ने कहा कि एक लास्ट कार्ड है जो अब भी उनके पास है, जो उन्होंने कहा कि मैं वो ना आपको, अपनी बहन से कहा अलीमा खान से कि मैं ना वो आपको बताऊंगा ना वो किसी को पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह के सिस्टम कहता है आप अदालतों में जाएं, हम अदालतों में जाएंगे। जितनी भी बेयकीनी हो गई है, चाहे यहिया आफरीदी को बिठा दिया गया है चीफ जस्टिस के मनसब पर, मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए ही
آپ یہ لڑائی، یہ جدوجہد، یہ جہاد جاری رکھیں، لیکن جب وہ آخری کارڈ استعمال کرنے کا وقت آئے گا تو پھر اس سسٹم کی مجبوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ملک ایک انقلابی تبدیلی کے راستے میں، دروازے کے گیٹ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر بشریٰ بی بی نے احتجاجی شرکا کو جو لیڈ کیا اور وہ سب کو ساتھ لے کر وہاں گئی تو انہوں نے بالکل درست کیا اور عمران خان کے حکم پر عمل درآمد کیا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی وہاں جو لے کر گئی تھی عمران خان سنگ جانی کا کہہ رہے تھے، تو آج علیمہ خان نے بھی ان کے اس من گھڑت پروپیگنڈے کی تردید کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو کیا وہ بالکل درست کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صرف بشریٰ بی بی نہیں، باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بشریٰ بی بی کنٹینر پر کھڑا کیوں نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب گولیاں چل رہی تھیں تو کنٹینر پر بشریٰ بی بی کو کھڑا کر کے کیا آپ انہیں مارنا چاہتے تھے؟ کنٹینر پر کھڑا کر کے سب کو مروانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب گولیاں چل گئیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو قیادت ہے انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور کارکنوں کے درمیان میں وسط میں آ جانا چاہیے تھا، کارکنوں کو بھی پیچھے ہٹا لینا چاہیے تھا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد بڑی تفصیلی گفتگو کی آج علیمہ خان نے، مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ انہوں نے کہا، اپنے اس ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کی جس میں علیمہ خان نے بشریٰ بی بی کے کنٹینر کی روشنی بند کیے جانے پر سوال اٹھایا تھا۔ ناظرین، بشریٰ بی بی کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ اسنائپر سے لوگوں کے سروں کو نشانہ لگایا جا رہا تھا۔ یہ ڈی چوک آپریشن میں والی رات کی بات کر رہی ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ کنٹینر کا جنریٹر خراب ہے اس لیے لوگوں کو کال دیں کہ آپ پیچھے بچ جائیں تاکہ لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے بشریٰ بی بی پر کوئی تنقید نہیں کی کہ شاید بشریٰ بی بی نے وہ خراب کر دیا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر خراب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو اسپیکر اگر خراب ہو گیا تھا تو اسے فوراً ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ بشریٰ بی بی اور جو دیگر قیادت تھی ان کے اور کارکنوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ یہی اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر تھا۔ اگر وہ خراب ہو گیا یا خراب کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے بھی اس آپریشن کرنے والوں کی مدد ہوئی، اس خرابی کی وجہ سے۔ یہ علیمہ خان کا اصل مقصد تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر جو ظلم ہوا ان کی جانیں بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ فوری طور پر قیادت فیصلہ کرتی اور پیچھے ہٹ جاتے اور جو بلیو ایریا کے اس علاقے میں تمام کارکنان اکٹھے ہو جاتے جہاں آپریشن نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، علیمہ خان نے کہا کہ بتایا کچھ جا رہا تھا، کہا کچھ جا رہا تھا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور تھے۔ یہ کسی نے بھی سوچا تک نہ تھا کہ ڈی چوک پر لوگوں پر اس طرح بارش کی طرح گولیاں برسا دی جائیں گی۔ ایسے حالات میں صحیح طریقہ یہی تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کے علاوہ کوئی درست راستہ نہیں تھا۔ اور کنٹینر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے تمام ہدایات جاری ہوتی ہیں، اس لیے اگر کنٹینر کے ذریعے عوام کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا اور لاؤڈ سپیکر خراب نہ ہوتا تو اس افراتفری اور قتل و غارت کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا تھا۔ یہ موقف ہے محترمہ علیمہ خان کا اور یہ بالکل درست موقف ہے۔ ناظرین، علیمہ خان نے کہا کہ کیونکہ اندھیرا تھا اور لائٹ نہیں تھی اور احتجاجی شرکا کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے انہوں نے جی بھاوج اور نند کی لڑائی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ایک جائز اچھی اور بہتر بات جو علیمہ خان نے کی اس کا بتنگڑ بنا کر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات، اختلاف رائے اور قیادت کے درمیان خلفشار کا ایک بیانیہ، جھوٹا بیانیہ کھڑا کر دیا گیا۔ آج اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد جو تشویش تھی لوگوں کو کہ خدا نخواستہ شاید عمران خان کی بہنوں اور اہلیہ کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہے، کوئی کشیدگی ہے، کوئی
ذہنی اپروچ کا فرق ہے۔ تو آج علیمہ خان کی گفتگو نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کوئی چنگاری نہیں سلگ رہی، بلکہ سب ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج ہے عمران خان، عمران خان کی سوچ، عمران خان کا مشن، اور سب اسی کی کامیابی چاہ رہے ہیں۔ اگر بشریٰ بی بی نے ہمت کی، اور بشریٰ آج علیمہ خان نے سراہا بشریٰ بی بی کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ سب کو لے کر وہاں گئیں جہاں عمران خان لے جانا چاہ رہے تھے۔ ناظرین، بشریٰ بی بی نے کہا کہ بہت کنفیوژن تھی، حکومت آخری وقت پر سب کچھ کیا، لیکن پہلے بات انہوں نے نہیں کی کہ وہ اس حد تک قتل و غارت شروع کرنے لگے ہیں۔ محسن نقوی اور شہباز شریف نے یہ سارا تماشا بنایا، یہ کہا علیمہ خان نے، اور کہا کہ قافلے کی روانگی سے قبل ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان سے گفتگو کے دوران علیمہ خان نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آخری پتہ اب بھی موجود ہے، تو عمران خان نے کہا بالکل میں نے کہا ہے، اور اسی کا پھر باہر آ کر حوالہ دیا علیمہ خان نے، اور کہا کہ خان کے پاس آخری پتہ، لاسٹ کارڈ، ترپ کا پتہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ پتہ خان پھینکے گا تو یہ ساری جو سیاست کی شطرنج کی بساط بچھائی گئی ہے، جو شہباز شریف اور شہباز شریف اور محسن نقوی نے ایک خونی آپریشن، ڈی چوک خونی آپریشن کے ذریعے یہ جو نئی بساط بچھائی ہے، یہ ساری الٹ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔